Mga agsapa Pilipinas at tuyin nagitikang runa na damag dito'y PTV Cordillera. Manarimaan ti monitoring kan consolidation ti OCD Cordillera iti epekto ti bagyo Amaymay kan habagat iti riyon. Nailista ti 1.2 billion pesos ng inisyal at danyos iti infrastruktura. Kanayunan a detalye manipod kini Christine Bornolia sa Bamay. Naingat ti monitoring ti Office of the Civil Defense Cordillera iti nagbalin nga epekto ti bagyo Amaymay ken habagat iti rehiyon. Agtaltalin na udmet a nakasagana dagiti food ken non-food items, communication system ken dadumapay. So far po sufficient naman po yung ating mga supplies dito sa rehiyon ng Cordillera. At kung meron naman pong pangailangan ay magre-request na lang po kami, no? Iti kaudyan na datos ti opisina. Dumano ni tinasurok sa nga 13,000 abuklen tinasurok 30,000 nga individual iti apektado iti rehiyon. Nasurok 2,000 a pamilya tinaipayan iti tulong at dumanon iti nasurok 4.8 million total cost assistance. Sa nga 15 nga individual, iti na-i-record a casualties a manarimaan nga iberberipika ti opisina. Nasurok 3 ket 70 a kalsada ken 5 arangtay ti apektado, 7 a kalsada pay ti saan a madalanan. Sa nga gasot ket 8 ti nadadael a babalay, 10 ket 9 ti partially damaged ken 9 a babalay ti totally damaged. Iti sektor ti infrastruktura, dumano ni tinasurok 3 gasot tinadadael nga aggatad iti nasurok 1.2 million pesos. Manarimaan pay lang ti monitoring ken consolidation ti Department of Agriculture Cordillera iti danyos iti sektor iti agrikultura iti rehiyon. Iti forecast ti pag-asa, posible pay a mapasaran ti panagtudo iti probinsya iti Benguet ken Baguio City iti sumarsarunong aldaw. Kabayatan na binalakadan ti OCD Cordillera dagiti turista nga itantanda ti panagbiyahe no saan na napatagtirantada iti Baguio City ken Benguet. Kabayatan ang mapaspasaran ti tudo. Unang-una po ay patuloy po ang ating paghahanda at huwag tayong magsasawa na sa ating mga responses, no? Alagaan natin ang ating sarili dahil nga po ang sabi ng pag-asa, ito po ay baka hanggang Webes po, no, bago gumanda yung panahon. At meron na naman po tayo mga minomonitor outside of our Philippine Area of Responsibilities na mga adverse weather condition. Unang-una, ipagpaliban muna po yung mga pag-travel na hindi naman po importante. At yung tourism activities ay discourage muna natin. Christine Bornolia sa Baway para iti Pagilian. Kabayatan na mga ipatpatumpal ti DPWH Cordillera iti road clearing operations karag iti apektado kalsada iti riyon tapno agtultuloy ti panagbiyahe dagiti motorista. Nakamonitor mo ti MGB Cordillera iti posibilidad ti panagragaay ti daga iti riyon. At detalye ni Jezreel Kate Lapisar. Tultuloy dagiti road clearing operations ti Department of Public Works and Highways Cordillera kadagiti kalsada nga apektado iti nasurok 2 alawas a panagtudo iti rehiyon. Dagos ang nagdeploy ti ahensya kadagiti tauhan ken heavy equipment da kadagiti lugar ang naaddaan ti landslide, rockfall ken dadumapay nga obstruction tapno mapagtalinaed a passable dagiti kalsada. Iti agdama na surok 1.45 billion pesos ti danyos kadagiti kalsada iti rehiyon. Bayat akasapulan ti mapatta-patta at 2.77 billion pesos para iti pan nakaisimpa kadagitoy. At dapay laeng ti 186 nga apektado a road section iti rehiyon. 179 ditoy ti gapo iti landslide, bayat nga apektado ti daduma a kalsada iti fallen trees, slope collapse ken dadumapay. Agtaltalinaed ang nakarekop ti pakabuklan ti Cannon Road, pasat ti Baguio Itogon Road, Benguet Nueva Vizcaya Road, Tawang Ambyong Road, Abatan Mangkayan Cervantes Road, Banawe Hungduan Benguet Boundary Road, Banawe via Tanudan Barlig Road, ken Mountain Province Ilocos Sur Road. Limitado mo ti access iti Governor Bado Dangwa National Road. Patuloy po yung ginagawa nating clearing operations ngayon para patuloy po yung pagbiyahe natin at saka yung pong mga road closures ay
asahan po natin na i-open ng opisina po. Kabayatan na iti assessment ti Mines and Geosciences Bureau Cordillera agtultuloy anangato ti pangta ti landslide kadagiti high-risk areas nang runa itaasaan pay ang nagsardeng ti panagtudo. Mapalpalagipan mo't dagiti minero a suspendido pay laeng ti operasyon ti minas aging gasaan ang maideklaraan na talgeden ti sitwasyon kadagiti pagminasan. When it comes to landslide, of course, early evacuation is always safer than waiting for visible failure. So kapag alam naman na natin yung lugar natin at alam natin na maulan based on pag-asa, tayo na mismo ang magsariling mag-evacuate. And of course, we have to stay alert, stay informed, and most importantly, stay away from unstable slopes po. Jezreel Kate Lapizar para iti Pagilian. Dagiti kang runa na damag dito'y PTV Cordillera. I-like, i-follow kun ag-subscribe iti social media platforms ti PTV Cordillera iti Facebook, TikTok, Instagram, YouTube, ken X. Para iti PTV Balita ngayon sa probinsya, siyak ni Alas Sunduan na Imbangal daw.